हाय जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज सकाळु सकाळु चलतु डेली रुटीन आरंभ करवा सकाळु उठी मोर जाइए नॉर्मल नित्यक्रम ब्रश फ्रश सरला आज वर्षा तो एमती हूँ सकाळु राति वर्षा हूँ झड़िया लगे डेली रुटीन आरंभ करवा योगा क्लास रु बारंबार फोन आसला मुझे भाभी आज जीविनी ठकीदेवी कि डेली फोन कले न गलु फोन न उठे गलु गार्ड को पठेक बेल बजले एमती ये तो पढ़े योगा क्लास आउ चलतु मुझे जीवी आ कौन कर पड़ो जाकि आसी डेली रुटीन टी आरंभ करवा आज टे योगा क्लास जावा वर्षा तो हूँ वर्षा चलती दिन सारा वर्षा हूँ छाड़े कौन करिया कह ना आज मुझे जाऊनी कहला से शुणु ना कौन कर आज देरी है 5:45 पड़े 6:15-20 है जाऊँगी जहाँ ना न कले भी बसिक आसो एमती कहते से चलो जाकि आसूसी योगा क्लास रु दैनंदिन आरंभ करवा दिनटा केमती जीव देखा योगा क्लास सरला योगा क्लास आसिक जल्दी जल्दी टे जलखिया बनवा से कैंटीन रे नंबर लगे आम जो लगुले सी डाकिले टे कैंटीन जावा टे ओट्स बन पुपाई ओट्स बन सी ओट्स उठले खाइब पी लेंबू पानी पीछे कहले आसी जा जल्दी जाकि पड़े आसला आसिले पुणी कौन करिया देखिए कारण कैंटीन गले सका 8टा 8:30 रु जावाक पड़ुछि तो चलतु मुझे आसिली जल्दी जल्दी टे खाली जाकि ये कर पड़े आसी भल भाव गाध पाध ठाकुर पूजा है कि जावा कैंटीन टी जिनस कैंटीन सका जावाक पड़ुछि 8टारे बाहर ही 9टारे खोल 9टारे खोल भिड़ न था नहीं आसो ना डेरी गले डेरी हो जाऊँ तमें छतु टे खाइब कि किसी खाइबनी आसले ये कर चलो एक बैग नि कार्ड फाड़ धरल तू ठीक खाई दौ रे है क्षीर आसले रखू तार बोतल 2टा जाक रही जाए बोतल 2टा जाए दे दो ये दोड़ी ऊपर बोतल अच्छी दे दो नहीं आरम्भ करिया आज आ शाग करूनी संतुला कोबी सब छाणीदेवी कखारू आज तो करते शाग टे थी कोलगेट जोड़ा थिला ना कोलगेट रे आनी नौनु हाँ नहीं आ किसी नौनु हैंड वाश नहीं भी अच्छी चलो
कैंटीन में तीजा जिन आना तो से 3टा जिन तो इडली ये आंदे इडली बैटर ने जो ये आंदे इंस्टांट इडली करू नहीं सीटा हाँ सेटा घोली देबू रात रे घोली रखी देथु नहले करिया पूर्व देखी पढ़ी करू सेटा हाँ तोर से जो केला चिप्स आंदे केला चिप्स आंदे सेटा आंदे जिन सब है कैंटीन गले तो गोटे दिन 9टार गले 12:30 होगा चलो भात हो भात भजा से जो कखार शागटा डाली पकईकि परिया पकईकि करदे खिचुड़ीटा बसई खिचुड़ीटा हो गले आज रोसे समाप्त आंब ए नष्ट पड़े आंब आण चलते आज गोटे दिन पूरा एमती थिला आज खाली शॉपिंग रो दिन थिला सकाळु सकाळु बाहर पड़लु 9टारे कैंटीन गलु तापर आसली रोसेबास सब सरला खा पी सरला पु कौच चल मामा आ गोटे जिनस आनियार अच्छी चल जीवु आम कौन आनिया जाऊँ मुझे आसले कहबी आम देखू से जदि ठीक ठाक होची नहीं कि आसू चल तू ये करू बोली कहूँ कि से जो ये करुच्ची एक्चुअली से बेड पाई मैट्रेसटा देखा जावाक कहूँ सेटा कौन तार शोरूम टा से फुल नखरा पाखे अच्छी कहला जदि हम बोले टी डी मार्ट हेले जा कही देखिए चलतु पाप पु तलू पड़े गाड़ी करके पड़े चलतु बाहरिलु आज आज दिनटा पूरा शॉपिंग पूरा दिनटा गला सका गलु 12टा बेले आसलु कैंटीन सामान नहीं आबे टे कहूँ सी कहूँ मुझे पड़ेबी आज जीव दजी चल तो जाऊँ एबे से देखू कहती डी मार्टा कटक जा बोली देखिया कौन हो केमती कौन है गले जना पड़ो जब टाइम हम सियाड़े जीवु आज चलो ये बाहर जीवु आ चलो मु तो से कहली ये कर बोली केते दिन है मु जानी दे परा जना पड़ घरे कटक डी मार्ट आसलु एडे किछि बोले किछि नै चलू चलो 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 ये ठीक लगुच আমার যে বেডটা আছে সেটা কাস্টম বেডটা আছে তো 195 টু 180 হচ্ছে 195 77 কিন্তু সেইটা হলে সমস্তে শোইপারিবে সমস্তে সেটাকু सब एजर से 77 केते पुओ 30 37 32 अच्छा आज आमर ये बेड पाई गोटे नुआ मैट्रेस आसिला एटा जो कटक जाइथिलु कटक जो जाइथिलु सेठी यार शोरूम टा थिला से बाटरे फुल नखरा तो सेठू से आम आज कटक पलैलु
ଏଇଟା ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଣିକିରି ଦେଇକିରି ଗଲା। ଏଇଟା ଏବେ ପକା ହେଇଛି। ସେ ଦୁଇଟା ବାହାର କରିଦେଲୁ। ସେଇଟା ସିଙ୍ଗଲ ସିଙ୍ଗଲ ଯାହା ପଡ଼ିଥିଲା, ଟିକେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଥିଲା, ପିଲାମାନେ ତ ଇଏ ହେଉଥିଲେ, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ। ଏବେ ଆଉଥରେ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁଠି କ'ଣ କରାହେବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟେନସନ୍। କହିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଉଛି। ତମେ ତ ଶୋଇକି ଆଣିଛ ଆଉ ସେଇଠି ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆଉ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ନା ଏମିତି ସକାଳୁ ଉଠିଥିବ ମାନେ କୋଉ ଇଏରେ ଗୋଟେ ବେଳା ଲଗ୍ନରେ ହେଇଥିବ, ଦିନଟା ପୁରା ଏକଦମ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ପଳାଏ। ଆଜି ସକାଳୁ ସେମିତିଆ ହେଲା। ସକାଳେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲୁ, ଯୋଗା କ୍ଲାସ ହେଲା, ଯୋଗା କ୍ଲାସ ସରିଲା। ଯୋଗା କ୍ଲାସ ସରିକି ଆସୁ ଆସୁ ସେ ଯିଏ ଆମର ନମ୍ବର ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଯିବା ପାଇଁ, ସିଏ ଫୋନ କଲେ ଆଉ ନମ୍ବର ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ଆସ। ଇଏ କହିଲା ନାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ପଳେଇ ଆସିବା। ମୁଁ କହିଲି ରୁହ ଟିକେ, ଚା ଫା ପିଇକିରି ମୁଁ ଟିକେ ଇଏ ହେଇଯାଏ, କ'ଣ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନେଇକି ଯିବା। କହିଲା ନାଇଁ 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 ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବା। ଏମିତି ଆସିଲୁ, ସିନ୍ଦିଆ ଫୁଲ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଥୋଇ ଦେଇକିରି ପଳେଇଲୁ। ସେଇଠୁ ଆସିଲୁ, ସେଠିରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ 11:30 12 ହେଇଗଲାଣି। 12ଟାରେ ପୁଣି ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଜଳଖିଆ କ'ଣ ଟିକେ କରିକି ପୁଅକୁ ଦେଇଦେଲି। ଇଏ କ'ଣ ଯେ ଶାଗୁ, ତା ପାଇଁ ଶାଗୁ ବତୁରେଇଥିଲି, ତାକୁ ଶାଗୁ କରିକି ଦେଇଦେଲି, ୟାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଗି କରିକି ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଠାକୁର ପୂଜା ସରିଲା, ରୋଷେଇବାସ ହେଲା, ରୋଷେଇ ସାରିକି ଖାଇଲୁ। ଖାଇସାରିକି ତାପରେ ପରେ ପୁଅ କହୁଛି ଚାଲ ମମି ଆଉ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିବାର ଅଛି, ଯିବା କହିକିରି ସିଏ ନେଇକି ପଳେଇଲା। ସେ ବେଡ୍ ପାଇଁ ମେଟ୍ରସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିଲା ଚାଲ ଯିବା। ସେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ମେଟ୍ରସ୍ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀର ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେଇଟା ଫୁଲ ନଖରାରେ ଅଛି। ଫୁଲ ନଖରା ଅଛି କହିଲା। ମୁଁ କହିଲି ପୁଅ ଡିମାର୍ଟ ଖୋଲିଛି, କଟକ ଟିକେ ଯିବା କି? କହିଲା ଚାଲ ଆମର ଯଦି ସେଠି ଯଦି ଶୀଘ୍ର ସେ କାମ ସରିଯିବ ଯିବା। ବେଳୁ ସେଇଠି ଦେଖିଲୁ, ପସନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ମେଟ୍ରସ୍ ଫାଇନାଲ କରିକି ସେଇଠି ବୁକ୍ କରିଦେଲୁ। ସେ ଗଲା ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ସୁଦ୍ଧା ତମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସେଇଠୁ କଟକ ପଳେଇଲୁ। କଟକ ଯାଇକିରି ଡିମାର୍ଟ ଟିକେ ଗଲୁ, ସେଇଠି ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ନଥିଲା। ମୁଁ ତ ଆଜି ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ସେ ଛୋଟ ହେୟାର ଡ୍ରାୟରଟେ ଗୋଟେ ତା ପାଇଁ ସିଏ ଆଣିଲା। ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ଛିଙ୍କ ହଉଛି ତ ସେ ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ହେୟାର ଡ୍ରାୟରଟେ, ଆଉ ଏକ୍ସଟେନସନ କର୍ଡ ଗୋଟେ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଏମିତି ସବୁ ଛୋଟ ମୋଟ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଆଣି ନଥିଲି ସେଇଠୁ ଟିକେ ଟିକେ ସେ ମଖାନା ଫକାନା କ'ଣ କ'ଣ ଟିକେ ସବୁ ନେଇକିରି ଆସିଲୁ ସେଇଠୁ। ଆଉ ସେଇଠୁ ଆସିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକିରି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି। ସିଏ ତାର ସେ 7ଟା ବେଳେ ଆଣିକିରି ସେ ମେଟ୍ରସ୍ ଟା ଦେଇଦେଲା। ଦେଇକିରି ସିଏ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ବେଡ୍ରେ ପକେଇକିରି ଗଡୁଥିଲା। ଆଉ ତା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ଭାବିଥିଲି କାଳେ ଛୋଟ ବଡ ହେଇଯିବ କି, ଆମର ବେଡ୍ ଟା ଟିକେ ଇଏ ଅଛି ତ, ମାନେ ଲମ୍ବା ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଚଉଡାରେ ଟିକେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରଫେକ୍ଟ ପଡିଗଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ବ୍ଲଗ ବନେଇ ପାରିନଥିଲି। ସିଏ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା ଇଏ ହେଇକିରି। ଆଜି ଦିନଟା ଯାକ ଗୋଟେ ଖାଲି ଘରେ ବାହାରେ ଘରେ, ମାନେ ଆଜି ଦିନରେ ମୁଁ ଏମିତି ଟିକେ ଏମିତି ବେଡ୍ରେ ଶୋଇନି। ରାତିରେ ନୂଆ ବେଡ୍ରେ ଶୋଇବି ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଶୋଇନି। ସେ ବେଡ୍ ଟା ପକେଇ ଦେଇକି ସିଏ ଏବେ ପଳେଇଛି। ତାର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ରାଉରକେଲାରୁ ଆସିବ, ତାର ଜଣେ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋ ପୁଅର କ୍ରିଷ୍ଟା, ସିଏ ଆସିଲେ ତାକୁ ପିକଅପ୍ କରିବାକୁ ପଳେଇଛି ଷ୍ଟେସନ। ସେଇଠି ଏବେ କହିଲାଣି ମମି ଡେରି ହବ, ତୁ ଖାଇ ପକା। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ସେ ତ ଘରେ ଖାଇବ, ବାହାରେ ତ କିଛି ଆଉ ଖାଉନି ଏବେ। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଡେରି ହବ, ତା ପାଇଁ ରଖିଦେଇଛି। ସିଏ ଆସିଲେ ଡାଲି, ମାନେ ମୁଗ ଡାଲି, ସେ ଯୋଉ ଲକି ଡାଲି, ସନ୍ତୁଳା ଏମିତି ହେଇକି ସିଏ ତାର ସବୁ ଖାଇବ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଖିଆପିଆ ସବୁ ସରିଗଲା। ଆଉ ଆଜି ଦିନଟା ତ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ଗଲା। ଆଉ ସପିଂ ବ୍ଲଗ ଏଇଟା, ସପିଂ ଆମର ସକାଳଠୁ ଆଜି ଚାଲିଲା ସପିଂ। ଘର ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷଟେ ଆସିଲା। ଏଇଟା କେତେ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା ମତେ କିଏ କମେଣ୍ଟରେ କହିଲେ, ପଚାରିଲେ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘର ପାଇଁ ତ ଆସିଛି। ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ରେ କ'ଣ ଦେଖିବାର କ'ଣ ଅଛି ଅଧିକ? ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ, ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ବହୁତ ଇଏରେ ଆମେ ସେ ମେଟ୍ରସ୍ ନେଇଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ସେଇ 8,000 ଟଙ୍କାରେ କଲର ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ତ 4 ଗୁଣ ହେଇଯାଏ, 4 ଗୁଣ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ସେଇ କରି ଗୋଟେ ପକେଇଲେ ପିଲାମାନେ, ଅର୍ଥର ମେଟ୍ରସ୍ ଟା ଏଇଟା ପକେଇଲେ ଯାହା ସେଇ ହେଇକି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପିଲାମାନେ ବିରକ୍ତ ହଉଥିଲେ। ଭଣଜା ବି ଆସିଲେ ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ କରୁନ ତମର, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ୟାନ୍ ହଉଛି, ମାମୁଙ୍କର ସେଇ ହଉଥିଲେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ କାମ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଏଇ ମୋର ଏଇ ସପିଂ ବ୍ଲଗ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖାହବା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗରେ, ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ପୁଣି ଦେଖାହବା। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।